দেশের নির্বাচন কমিশনারের নির্দেশ অনুযায়ী পরিবর্তিত নির্বাচনী আইন, ভোটার তালিকা সংশোধন সহ বিভিন্ন নিয়ম কানুন সঠিকভাবে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে উদ্যোগ নিয়েছে ত্রিপুরা মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক। তারই অঙ্গ হিসেবে ত্রিপুরা রাজ্য মুখ্য নির্বাচনী কার্যালয়ের উদ্যোগে শনিবার আগরতলা প্রজ্ঞা ভবনে নির্বাচনী নিবন্ধন কর্মকর্তাদের নিয়ে এক প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক ব্রিজেশ পাণ্ডে, অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক উষা জৈন মগ, রাজ্যের 60টি বিধানসভা কেন্দ্রের ইলেকট্রাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার এই প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশগ্রহণ করেন। পাশাপাশি নির্বাচনী আচরণবিধি নিয়ে এই প্রশিক্ষণ শিবিরে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়। সংবাদ মাধ্যমের সামনে প্রশিক্ষণ শিবিরের গুরুত্ব তুলে ধরেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক ব্রিজেশ পাণ্ডে। ट्रेनिंग कैलेंडर आता है, तो ऐसा नहीं कि अचानक हुआ है, ये हमेशा होता है। आपने अगर ध्यान दिया हो तभी करीब एक महीने पहले हम लोगों ने BLOs का ट्रेनिंग किया था। साथ में अभी 26-27 जून को जो है BLOs का और कुछ इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर 6 थे, उसका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, जिसमें एक DM भी थे, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। तो ट्रेनिंग होता रहता है, तो ये हमारा एक्चुअली साल भर का जो है एक्टिविटी का जो पार्ट है, उसके हिसाब से ट्रेनिंग हो रहा है। और उद्देश्य ये है कि जो देखिए इलेक्शन जो प्रोसेस होता है उसका रूल्स रेगुलेशन बहुत क्लियर है। तो हम लोगों का है कि कई बार कुछ EROs ट्रांसफर हो जाते हैं, कुछ नया अपॉइंटमेंट होता है। सो कमीशन, ऑनरेबल कमीशन का कहना है कि हम लोग को हमेशा जो है ट्रेनिंग पे ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हम लोगों में सबसे हम लोग हमेशा तैयार रहें क्या रूल्स रेगुलेशन है। ফাস্ট ফুড তো ফাস্ট লাইফের একটা পার্ট, সো প্রবলেম তো হবে, বাট আমার সলিউশন তারা তারা 5 দশক ধরে গ্যাস, অম্বল ও পেটের সমস্যা একমাত্র সমাধান গ্যাস নল।